तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दर्शक बंधु आज आम शुणा पत्नी कहीं पोड़ीदेले पतिंक लेखा। आज्ञा शीत दिन ठंडा जोरिया पड़ी थो ये कागजरा जालीदे बुतु बुतु जलथो आराम लगी। अच्छा माने शीत दिन रे टिके निया पुआ पति पत्नी कौन कले ना पति लेखा को पोड़ी निया पुआले। तुम कहया कथा या तो दर्शक बंधु सुमन भाई कथार मु एकमत नुह कारण निया पुआई पत्नी तांकर पति लेखा पोड़ी नथिले। दर्शक बंधु कौन थिला पति पत्नी जदि एते संपर्क दृढ़ता पति जदि किछ गोटे लेखुथिले ताको पत्नी काहे की पोड़ी देले कौन थिला निया पुआई ना आउ किछ भितरी रहस्य अछि जानिबा तो निश्चित। ता पूर्व आसंद ना टिके आमे भी ई प्रज्ञा पुराण रे किछि समय पाए सब काम टिके विरति हेई ये प्रज्ञा पुराण रे निज को टिके झुमी दबा टिके आमे भी निजे गाइबा ये मन को टिके सेई मन भीतर रखी दवा काहे कि ये मन सुनारी प्रज्ञा पुराण विचार मन सुनारी प्रज्ञा पुराण विचार मन सुनारी प्रज्ञा पुराण विचार मन सुनारे प्रज्ञा पुराण विचार संस्कार संस्कृति अटे हार आधार मन सुनारे हे मन सुनारे प्रज्ञा पुराण विचार मन सुनारे प्रज्ञा पुराण विचार कलि जुग मानव कल्याण पाई नारद को प्रभु देले मर्ते पठाई नारद को प्रभु देले मर्ते पठाई नारद को प्रभु देले मर्ते पठाई समाज सुधारिब साधु सन्थे कहिब समाज सुधारिब साधु सन्थे कहिब प्रज्ञा पुराण हटाई संसारी सार हे मन संसारी सार हे मन सुनारे प्रज्ञा पुराण विचार मन सुनारे प्रज्ञा पुराण विचार मन सुनारे प्रज्ञा पुराण विचार। दर्शक बंधु धौम्य ऋषि कहउचंती जदि कहार किछि गोटे क्वालिटी अछि पति पत्नी भितर क्वालिटी जदि अछि जदि प्रतिभा अछि ता प्रतिभा को विकसित करने दरकार से पत्नी हो से पति हो जदि पतिंकर कौन बढ़िया प्रतिभा अच्छी ता प्रतिभा को विकसित जदि पति करुचंदी तो पत्नी से सहयोग करिवो जदि पत्नी पाखे कौन प्रतिभा अच्छी जदि सी भी आगू को जाउचंदी पतिदेव सहयोग करिवे एटा परस्पर जेहेतु पति आ पत्नी परस्पर परिपूरक तो सहयोग हाथ टिके बढ़िया दरकार नाई तो जड़े जाऊँच आउ जड़े टाणब घिचब तो सी ऊपर को जीव केमिति ए कथा को बुझौचंदी धौम्य ऋषि कौन कहउचंदी ए कार्यते कार्य में सूत्र संकटश्च तथा विदः उद्येत्युग्रो व्यथादायी कार्यानुत्पत्तितोऽपि जः अवसर नैव दातव मतभेदोदयाय च आगतायं स्थितावेवं सहमानिर्विधीयता। धौम्य ऋषि कहउचंदी जी जो कार्य करुचन से कार्य जबरदस्ती जड़े जनक पर थोप पकई पार ना किंतु जदि बढ़िया दी जनक दाम्पत्य जीवन भल अच्छी
तो जड़े जन को सहयोग करतु सहयोग कले ही बढ़िया हम फिर भी कहते जड़े सहयोग जदि न कला सहयोग करने तो जड़े ऑप्शन देले कि सहयोग कर जदि आम मान मन आसला मला मु गोटे काम कर मो स्वामी मते सहयोग न कले तो कौन करा स्त्री कहू आ स्वामी कहू मु जो काम कर मो स्त्री जी मते सहयोग न कला यही कथाटा को बर्तमान कहते जदि जड़े सहयोग न कला ता माने तुम भीतर दिया प्रतिभा को कौन तुम नष्ट करदेव ए मो संगे गोटे भौणीकर देखाला गोटे प्रोग्राम रे से भौणी कहले भीतर बढ़िया क्वालिटी अच्छी बढ़िया प्रतिभा अच्छी कहले ये प्रतिभा को मो स्वामी पसंद करती नहीं कहती ना मत से सुजोग दियंती कथा कहबार कथा अच्छी कौन ना तुम भीतर जो प्रतिभा अच्छी जदि जड़े सुजोग दौ ना तुम प्रतिभा को कौन तुम से मारिदेव ना आगू नब आगू नब केमी नब कौन झगड़ा करी कली करी ना जबरदस्ती ना मारपिट करी केमी नब से ही कथा को बुझाई गोटे सुंदर उदाहरण माध्यम रे कहते जड़े थिले इंग्लैंडर प्रसिद्ध विद्वान इंग्लैंड जड़े प्रसिद्ध विद्वान थिले तांको ना होची टॉम्स कूपर कहले जो टॉम्स कूपर थिले से इंग्राजी भाषार शब्दकोश को प्रस्तुत करुथिले दैनिक तांको भीतर से जड़े लेखक जड़े राइटर तांको भीतर लेखिबार प्रतिभा बहुत थिला सब बेले किछि ना किछि लेखंती आ पढ़ती दर्शक बंधु सत लेखापढ़ा करिवार सबुठ हूँ गोटे बढ़िया कला आजिकल आम युवपीढ़ी की कह एमाने आ लेखिबा पढ़िया को तुम कागज खंडे टे लिखुन ना ना मो पाखे आगे मोबाइल अच्छी मुझे लिखिदेवी मो कागज जाके जी पढ़ाई कह किए गोटे बही कार बही भर पाठ पढ़ सी कौन कर मोबाइल पढ़ू ना कंप्यूटर पढ़ू आम आठ पढ़ू आहरी पुणी कौन ना जदि तुम कौन सी प्रमाण देल अमक शास्त्र अच्छी सी से शास्त्र प्रमाण ने गूगल प्रमाण दे जदि गूगल प्रमाण देला आमर प्रमाण जदि गूगल देनी तालेटा भूल दर्शक बंधु सब कौन एमती भाव में चलो कि आज्ञा कलम कौन शिखाए जानी ता भीतर गोटे पात्रता देखाए ये पात्रता ता भीतर गोटे रिफिली बा काली अच्छी एकाग्रता निरंतर चालुथी न सरिया पर्यंत एकाग्रता थाए से आम भीतर से एकाग्रता से आखि दिमाग हाथ मु आगे गोटे भिन्न धरण मनीष मु लेखिले मो माइंड ताकू कौन कर रिसीव कर मत न पढ़ले हम किंतु जदि मु लेखुची मो आखि देखुची मो मस्तिष्क ताकू पूरा रिसीव करदब हाँ एटा लेखाला खातार किंतु जदि लेखिनी हजारे पढ़ुए सी सब खाली ऊपर भाषे मुंड ऊपर भाषे सी रही ठीक आज जो कूपर थिले कूपर एमती हबी थिला से लेखिबे सब लेखिबे लेखु लेखु आज्ञा युवा बयस तो पहुँची गला लेखा चली छोट बड़ प्रतिभा से प्रतिभा आगू को चलला युवा बयस आसी पहुँची गला विवाह हो गला विवाहर किछि दिन टिके स्त्री सहित भल संपर्क रहिला बढ़िया किरी ये जीवन को टिके उपभोग करिवार आसीगले मोर घरणी के संगे भल संपर्क टिके रहिला किंतु दर्शक बंधु जेंदी टिके पुराना हो गले घरणी ये लेखारे बसिले लेखारे बसिले आ घरणी की आसी कौथरे कहि पारंती नाही अधिक समय टिके घरणी की दे पारंती घरणीकर मन भीतर टिके खटका मटका है आउ ये खाली से बही से लेखा से खाता से पेन अरे मत भल पाए आपके निर्जीव वस्तु के भल पाँच ना घरणी को मन भीतर टिके क्रोध आसीगला चिंता कले केमिति तो बाट शिखा पड़ो बुद्धि शिखा पड़ो से भल भाव हो ना मंद भाव हो कंटा को भी कंटार काढ़ी हो हेले घरणी कौन चिंता कले दर्शक बंधु घरणीकर चिंता न आसला भलरे मानु ना डाकिले खाली आसिले खाईदेले पलई गले
ये भल पाइया तांकर मो भितर टिके कमिगला आ भितर दिन पर दिन गड़ी चली। दर्शक बंधु कंटारे भी कंटा को काढ़ी हम घरणी को मुंड भितर आसला आ भितर 8 बरस आज्ञा हो जाइए 8 बरस रे आज्ञा गद्दा कर लेखिक है आज्ञा घरणी कहले जी भलरे मानुनी ताकू तो मंदरे भी मनईबी मु जदि भलरे मानि पारुना आंको बदलिया को मते ही पड़ो कौन करिया को पड़ो। दर्शक बंधु घरणी करे चिंता धारा धीरे 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 उग्र रूप नेला भाविले मूलु माइले जीव सर देवक सिंह किंपा कोड़ी बस आंको छाड़ियार ना ये जहाँ पछरे बेसी पड़ी सेया को सेई सौतुणी की तो हटे दिले काम सरिला आ थिबो जे आ बाजी हला एई चिंतन करी दर्शक बंधु 8 बरस रे लेखिकिरी गदेई थिबा सबु लेखा सबु पुस्तक सबु गुड़ा को लेकिरी गोटाई दिया सिलिकाठी आज्ञा दिने रागिकिरी गोटाई दिया सिलिकाठी मारी देले सरीबो तो आज आसंत तांकर दिन को मोर दिने। दर्शक बंधु कहा जाइए ए कुप्रवृत्ति द्वारा कदापि उत्तेजित न हुआ असाध्य कर्म साधने मन करुता तय। जय जय जगन्नाथ सभी कहती तुमको तुम्हें अनाथ नाथ किंचित प्रसय पाइले मन प्रकृति गणे क्षेत्र छार खार करिण द्यति अशांति मने। जय जय जगन्नाथ सभी कहती तुमको तुम्हें अनाथ नाथ। दर्शक बंधु कहते कुप्रवृत्ति द्वारा कदापि उत्तेजित नुह तुम जो कुप्रवृत्ति कहार किसी क्षति करने को चाहूच एते उत्तेजित न हुआ। यही कुपरंकर पत्नी जमी उत्तेजित हो जाती आज 8 वर्ष धरी लिखि बही की पोड़िया जो संकल्प धरी आज कहते कुप्रवृत्ति द्वारा जिते तुम उत्तेजित हो असाध्य काम करने मन को लगेब टिके प्रशय पाईगले आज्ञा मंद प्रकृति गण जमीती खेत को छार खार करदेला भली तुम सुविचार को भी छार खार करदेवे बारंबार बारंबार। दर्शक बंधु सत कथा गोटे कथा को ना आपण जदि बारंबार मन रे रिसाइकलिंग करूछन यूनिवर्स जदि आपण कथा को रिसीव करिनेला से व्यवस्था तैयारी करिवो केमिति से काम को तमे सरेइवो से सब पॉजिटिव चिंतन आनिया दरकार घरणी आउ से पॉजिटिव चिंतन न आनी नेगेटिव चिंतन आनीदे कहले आकु पोड़ी देले सरीज स्वामीकर 8 बरसर परिश्रमर लेखा को गोटे दियासिली काठरे 2 मिनिट रे पूरा जले देले सबू आज्ञा जलीगला। जेतोले पति देव आसी देखते हाय रे ये कौन है ना बढ़िया धंदा लगी 8 वर्ष है मो सहित भल ना मंद ना कि 24 घंटा लेखा 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 अरे मोर भल मंद बुझीब ना आज्ञा बेले बेले रागरे जो निष्पत्ति आनिया जाए सेटा बहुत असुविधा करे बढ़िया। दर्शक बंधु सत कथाटी पूरा निछक सत कथाटी कहले सुमन भाई क्रोध समय आज्ञा कौन भी निष्पत्ति नियंतु नहीं क्रोध होची ब्रह्मचंडाल जदि निष्पत्ति नहीं गले यही क्रोधरे आज्ञा मनीष एमती करे क्रोधरे मनीष स्त्री स्वामी की छाड़ी पलाए स्वामी स्त्री की छाड़ी पलाए क्रोधरे आज्ञा हाथ उठा उठी होती ये क्रोध जो इतनी बड़ विराट कथा आसी जाए आज्ञा से क्रोध समय कौन भी निष्पत्ति नियंतुनी आज क्रोध समय कुपरंकर पत्नी ये निष्पत्ति नहीं गले कहले परिवार कथा बुझुना स्त्री कथा बुझुना मुझे टोटाल मन पड़ूना एपरी सी व्यस्त रहिले तो मु कौन करी केमिति परिवार कथा भल मंद कि बुझे जेकोसी गोटे अभियोग कले से हाँ चली लेखा हाँ कि शुणे एटा कि कथा जिते पतिदेव आसी देखीदे
তুমি କ'ଣ କଲ? ଆରେ 8 ବର୍ଷ ଧରି ମୁଁ ଯାହାକୁ ଲେଖିଥିଲି, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ 8 ବର୍ଷ ତଳର କଥା କ'ଣ ଆଉ ମନେ ଥିବ? ଲେଖା ଚାଲିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏଡ଼ିକି ଛୋଟିଆ ମସ୍ତିଷ୍କଟା ନା, 8 ବର୍ଷ କଥା ମନେ ରଖିଲେ ମସ୍ତିଷ୍କ କ'ଣ ଏତେ ବଡ଼? କିଛି ତ ଲିଭେଇ ଇରେଜର ସାହାଯ୍ୟରେ କିଛି ତାକୁ ଡିଲିଟ୍ କଲେ, କିଛି ଲିଭେଇଲେ ଆଉ କିଛି ମନେ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜିର ସ୍ୱାମୀ ହେଇଥିଲେ 8 ବର୍ଷର ଲେଖା ମୋର ଲିଭେଇ ଦେଲୁ, ହାତ ଉଠେଇ 2-4 ପାହାରେ ପକେଇଥାନ୍ତେ, ନହେଲା ନାଇଁ କଳି ଝଗଡ଼ା କରିଥାନ୍ତେ, ନହେଲା ନାଇଁ ତା ବାପ ଘରକୁ ଖବର ଦେଇଥାନ୍ତେ, ଦେଖ ତମ ଝିଅର କୁକର୍ମକୁ ମୁଁ 8 ବର୍ଷ ଲେଖିଥିବା ମୋ ଲେଖାକୁ ସବୁ ପୋଡ଼ି ପକେଇଲେ। ଘଟଣା କିଛି ଗୋଟେ ଘଟିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ କୁପରଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଘଟିଲାନି। ସେ ରୋଷ କଲେନି, ରାଗିଲେନି ବି। ଘରଣୀକି ଆହୁରି କେମିତି କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମାନେ ଧୌମ୍ୟ ଋଷି ଯେତେବେଳେ ଆମ ପରିବାରକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ନିଛକ ସତ କଥା। ପରିବାରରୁ ହିଁ ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। କହିଲେ ପତିଙ୍କର ରୋଷ ବଢ଼ିଲାନି, ରାଗ ବଢ଼ିଲାନି, କାରଣ ସିଏ ଆମ ପତ୍ନୀ। ହଁ ମୋର ବି ଟିକେ ଭୁଲ ହେଇଛି ନା, ସମୟ ଦେଇନି, ଭଲ ମନ୍ଦ ପଚାରିନି, ଦେବାର ଥିଲା ସମୟ। ହଉ 8 ବର୍ଷର ମୋ ପରିଶ୍ରମ ପୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ତ, ଦେଖିବା ପତ୍ନୀ କି ସେ କେମିତି ବୁଝେଇଲେ, ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ, ପତ୍ନୀ ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଘରଣୀଙ୍କର ଏଇ ରୋଷ ଦେଖି ବା ଏଇ କ୍ରୋଧକୁ ଦେଖିକିରି କିଛି ବି ରାଗିଲେନି କି ହାତ ଉଠେଇଲେନି। ଘରଣୀକି ଟିକେ ପାଖକୁ ଡାକି ବସେଇଲେ, କହିଲେ କ'ଣ କଲ? ଆରେ 8 ବର୍ଷରେ ଲେଖିଥିବା କାଗଜପତ୍ରକୁ ପୋଡ଼ିଦେଲ। ଶୁଣ, ଆଉ 8 ବର୍ଷ ତୁମେ ମୋ କାମକୁ ବଢ଼େଇଦେଲ ମୋର କାମକୁ, ଯେଉଁଟା 8 ବର୍ଷରେ ପରିସମାପ୍ତି ହେଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଲେଖିବି। ତମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ତମେ ମୋ ସହଧର୍ମିଣୀ ନା? ଆରେ ନିଜ ପାଇଁ କେତେ ଲୋକ ବଞ୍ଚନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ତ ଟିକେ ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର ନା। ତମେ ଖାଲି ନିଜ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଲ, ଅନ୍ୟ କଥା ଚିନ୍ତା କଲନି। ଘରଣୀ କି ବୁଝେଇଲେ କ'ଣ, ଏ ଆଜି ପାଇଁ କେବେ ନ ବଞ୍ଚ ସବୁଦିନକୁ, ନିଜ ପାଇଁ କର୍ମ ନ କରି ସେବା କର ଅନ୍ୟକୁ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, সবিয়ে কুহন্তি তুমকু তুমে অনাথ নাথ। এ প্রভুত্ব পণকু দেখাও নাহি কেবে কাহিরে, সেবক রূপরে সেবাকু করি যাও প্রেমরে। জয় জয় জগন্নাথ, জয় জগন্নাথ, সবিয়ে কুহন্তি তুমকু তুমে অনাথ নাথ। দর্শক বন্ধু কহিলে তুমি আজি পাই বঞ্চিছ, তুমি নিজ পাই বঞ্চুছ কি? মু তুমକୁ ଦେଖିବି, খালি ତୁମରି କଥା ବୁଝିବି? আরে দুনিয়া পাই কোণ আমি বঞ্চি পারিবা নাই, সমাজ পাই কোণ আমি বঞ্চি পারিবা নাই? আরে আজি পাই ন বঞ্চি ସବୁଦିନ পাই বঞ্চ। ঘরণী কি কোণ বুঝেইলে দেখন্তু, কলে মু যে লেখি যাবি বহি না, মু মরিগলা পরে বি মু বঞ্চি থিবি, ইতিহাস পৃষ্ঠারে মো না রহিব। তুমি মো সহধর্মিণী থি, মতে সহযোগ করিবার থিলা। থরে তো মতে পচারি পারিথান্ত, থরে ধমকেই পারিথান্ত, এইথর ন শুনিলে নিয়া লগাই দেবি। আরে দিনক পাই বঞ্চিয়া না ସବୁଦିନ পাই বঞ্চিয়া, খালি আম পাই বঞ্চিয়া না পর পাই বি বঞ্চিবা? হউ মু তোমাকে কিছু কহিবিনি। দর্শক বন্ধু ক্ষমাটা হচ্ছে গোটে বিরাট বড় অস্ত্র ଅନ୍ୟର ଦିଲ କି ଜିତିବା ପାଇଁ। କ୍ଷମା। ସ୍ୱାମୀ ପୁରା କହିଲେ ଆଉ 8 ବର୍ଷ ମୋ କାମକୁ ତମେ ବଢ଼େଇ ଦେଲ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସମାଜ ପାଇଁ ବି ତ ମୋର କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି, ତୁମ ପାଇଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି, ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଟା ମୁଁ କରିପାରିନି। ତୁମେ ଯଦି କରିପାରୁଛ ବୋଲି ମୁଁ 8 ବର୍ଷ ହେଲା ଭାବୁଛି ତୁମେ କରିଦେଇ ପାରୁଛ। ଅଟକି ଯାଇଥିଲେ ହୁଏତ ମୁଁ ଏ ରାସ୍ତାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ଅଟକି ତ ଯାଇନଥିଲା। ଯଦି ମୁଁ ଡାହାଣ ହାତ ହେଲେ ତୁମେ ବାଁ ହାତ, ତୁମେ ତ କାମ କରିନଉଥିଲ, ପୋଡ଼ି ଦେଇକି ମୋ କାମକୁ ଆଉ 8 ବର୍ଷ ବଢ଼େଇଦେଲ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବେଳେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ରୁକ୍ଷ ଭିତରୁ ଟିକେ ବାହାରି ଆସିଆ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମର ସହିତ ବଢ଼ିଆ କରି କହିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଦିଲ୍ କି ବି ଜିତି ପାରିବା। ଆଜି ଦିଲ୍ କି ଜିତିଗଲେ କୁପର,
ଯେତେବେଳେ ଦିଲ୍ କି ଜିତି ଗଲେ ତୁମେ ମୋର କାମକୁ ଆହୁରି 8 ବର୍ଷ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ ପୁଣି ନୂଆ ଶବ୍ଦକୋଷ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ କହିଲେ ବଢ଼ିଆ କଲ। ଆରେ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ନିହାତି ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେବ। 8 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଲେଖା ଗୁଡ଼ାକ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ଅଭିଜ୍ଞତା ଆସିଥିବ, ଅଭିଜ୍ଞତା ଆସିଥିବ। ଦେଖ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆସିଯାଇଛି, ପରିମାର୍ଜିତ ହେଇଯାଇଛି। ଆରେ ତୁମେ ଘରଣୀ ରୂପରେ ମୋ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଲ ଆହୁରି 8 ବର୍ଷ। ଧନ୍ୟବାଦ ତୁମକୁ। ଘରଣୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲେ ଆହୁରି 8 ବର୍ଷ ଲେଖି ଆଜି ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ସେଇ କୁପର ରହିଗଲେ। କାହିଁକି କହିଲେ? ପତ୍ନୀ କି ମାରି ନଥିଲେ, ପତ୍ନୀ କି କ୍ରୋଧ କରିନଥିଲେ, ରୋଷ କରିନଥିଲେ, ପୁଣି କାମରେ ଲାଗିଗଲେ। କହିଲେ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସିଏ ଯେମିତି ଏତିକି କହିଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲାଇଫରେ, ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଗାଡ଼ି ଆଗକୁ ଚାଲିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଲେଖା ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା, ତାଙ୍କ ଶବ୍ଦକୋଷ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ଏଇ କଥା ଆଜି ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁକି ବୁଝନ୍ତୁ, ଦୁହେଁ ଦୁହିଁକି ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା, ଜଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଆଉ ଜଣେ ବୁଝିପାରୁ ଆଉ ତା ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିପାରୁ, ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ଗାଡ଼ିଟା ଆଗକୁ ଯିବ। ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ ଆମେ କେହି କାହାକୁ ବୁଝନ୍ତିନି ଛୋଟିଆ କଥାକୁ, ସେଇଥିରୁ ଆଜ୍ଞା ମହାଭାରତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଭଳି ସେଇ କଥାକୁ ନେଇକିରି ବଢ଼ିଥାନ୍ତି, ଗଣ୍ଠି ପକେଇ ମନରେ ଧରିଥାନ୍ତି। ତା ପୂର୍ବରୁ ସତର୍କ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଜ୍ଞା ପୁରାଣର କଥାରେ ପରିବାରକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଇଏ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟାସ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ମନବୋଧ 34 ଲେଖା ହେଇଛି, ଇଏ ଭେଳା ବୁଡ଼ିବ ହେଳା କଲେ କହୁଛି ଭଙ୍ଗା ନାବରେ କେବା ସିନ୍ଧୁ ତରିଛି ରେ ମନ ସିନ୍ଧୁ ତରିଛି, ସିନ୍ଧୁ ତରିଛି ରେ ମନ ସିନ୍ଧୁ ତରିଛି। କହିଲେ ଯଦି ହେଳା କରିଯିବ ତମର ଭେଳା ବୁଡ଼ିଯିବ। ଯଦି ହଁ କହୁଥାନ୍ତୁ ମୋ କିଏ ଶୁଣିବ, ହଁ ମୁଁ ଏଇଟା କରିଦେଲେ କ'ଣ ସେଇଟା ହେଇଯିବ। ଯଦି ହେଳା କରିଦେଲ ଭେଳା ବୁଡ଼ିଯିବ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଭଙ୍ଗା ନାବ ଉଥାଉ ଚଢ଼ା ଭିତରେ ଇଏ ଭଙ୍ଗା ନାବରେ କ'ଣ ଉପରକୁ ପାରିହେବ? ବଢ଼ିଆ କରି ମଜବୁତ କରି ଏଇ ସଂସାର ରୂପକ ନାଁରେ 2 ଜଣ ଯାକ ବସନ୍ତୁ, ଏ ନାଁକୁ ବଢ଼ିଆ କରି ଚଲେଇ ଆରପାରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଆନ୍ତୁ। ବାଟରେ ଖିଚିରି ପିଚିରି ହେଇକିରି ଏ ଡଙ୍ଗାକୁ ଅଧ ବାଟରେ ଜମା ଅଟକାନ୍ତୁନି, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏ ଭବସାଗରକୁ ପାରି ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି। ବଢ଼ିଆ କରି ପାରି ହୁଅନ୍ତୁ, এই କାମନାର ସହିତ ଆଜିର କଥାକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ସେଇ ଅମୂଲ୍ୟ କଥାଟି, ଘରେ କିମ୍ବା ଆମ କ୍ଷେତରେ ଜମିରେ ଯଦି ନୈಋତ କୋଣରେ, ଜମିର ନୈଋତ କୋଣରେ ଯଦି ଖାଲ ରଖିଛନ୍ତି ବା କୂଅ ରଖିଛନ୍ତି ବା ବାମ୍ଫି ରଖିଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଘରେ ନୈଋତ କୋଣରେ ଆପଣ କୂଅ ରଖିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଆସିବ। ସେ ଘରେ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ସେ ଘରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୟ ଦେଖାଯିବ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଆସିବ। ଆଉ ଯଦି ଅଗ୍ନି କୋଣରେ ରଖିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମାଲିକ ତ ଦେବାଳିଆ ହେବ ହିଁ ହେବ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ନଜର ରଖିବେ, ଅଗ୍ନି କୋଣରେ ହେଉ ବା ନୈଋତ କୋଣରେ ହେଉ, ଘରେ ହେଉ ବା କ୍ଷେତରେ ହେଉ, ଆମେ କୂଅ କରିବା ନାହିଁ। ଏ କାମନାର ସହିତ ଆଜିର କଥାକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ରହୁଛୁ। ନମସ୍କାର। ଶ୍ରୀମଦ୍ ପ୍ରଜ୍ଞା ପୁରାଣାୟ ନମୋ ନମଃ।